Kebencianku seperti dia membunuh orang tanpa belas kasihan. Sekarang kau milik. Ini ulang tahunku yang ke-18. Akhirnya aku akan bebas dari ayahku yang keras dan hidup mafianya. Mungkin aku akan mendapatkan ciuman pertamaku. Arya! Selamat ulang tahun ke-18, Arya. Alih-alih merayakan ulang tahun malam ini, kita akan mengadakan pernikahanmu. Pernikahan? Aku gak punya pacar. Aku bahkan dilarang untuk mencium pria. Siapa yang akan kunikahi? Luca Vitiello, pewaris mafia New York. Ayah, jangan. Dia pria kejam dan playboy terkenal di negeri ini. Dia membunuh saat berusia 11 tahun. Yang berarti kekuatan seorang pria di dunia kita. Kita harus beraliansi dengan mafia New York. Ini bisnis. Kau menjual putrimu demi bisnis? Jaga bicaramu. Apakah mau Gianna, adikmu yang menikah? Gianna masih 16 tahun, tapi jangan pikir aku akan melepaskannya. Katakan pada Gianna kalau dia sudah bertunangan dan itu salahmu. Aku ingin menunggu cinta, bukan menikahi seseorang yang memperlakukan wanita dengan kasar. Tapi Gianna adalah adikku. Aku harus melindunginya. Enggak. Jangan, Gianna. Aku akan menikah. Aku akan menikahi Luca. Dan kau akan mematuhinya seperti kau mematuhiku. Kau akan memberinya anak agar keluarga kita bisa bersatu. Aku hanya alat, ya kan? Arya, kembali. Aku baru 18 tahun. Aku gak bisa kehilangan kesucianku. Halo pengantinku. Luca, Bagus. Ayahmu memang menjanjikanku. Wanita tercantik di Chicago. Berikan tanganmu dan juga tubuhmu yang lain. Kasih tahu aku, apa moto dari keluarga kita, sayangku? lahir dalam darah, bersumpah dalam darah. Arya, beraninya kau melawanku dan memukul Luca? Dasar gadis bodoh. Apa yang kau lakukan, Luca? Sekarang dia milikku untuk dijaga dan kuatur sesuka hati. Hanya aku yang boleh menyentuh istriku. Malam ini aku gak cuma menyentuhmu. Akan kuhancurkan. Dan kau akan meminta lebih. Luca bukan pria biasa. Dia adalah monster. Dan malam ini, aku adalah persembahannya. Kau nggak harus melakukan ini. Lebih baik aku menghabiskan hidupku bersama Luca daripada melihat adikku menikah dengan mafia. Jangan khawatirkan aku, Gianna. Apa yang kau lakukan? Dia menyiapkanmu untuk malam ini. Kau perlu tampil rapi untuk suamimu. Ya, kalau kau nggak terlihat cantik dari depan, dia tetap akan menaklukkanmu dari belakang. Kudengar Luka sangat hebat di ranjang. Sudah cukup. Itu sepertinya sakit. Aku perlu bicara dengan tunanganku. Kenapa kau selalu berpakaian minim saat aku melihat? Jadilah anak yang baik dan telanlah. Sekarang nggak ada lagi yang perlu kau takutkan. Pintar. Sampai jumpa di altar. Dia melakukan itu untuk melindungi dirinya atau aku? Kau berdarah. Ada hal yang harus kuurus. Apakah kalian akan saling menghormati sebagai suami dan istri seumur hidup? Kau tahu janji anggota baru keluarga mafia? Aku bersumpah akan masuk dalam keadaan hidup, keluar dalam keadaan mati. Sekarang kau boleh mencium pengantinmu. Aku tahu ini cuma pertamamu. Sayang, ini akan menjadi yang pertama yang akan kuambil darimu. Sudah resmi, aku menikah dengan Luca. Seorang raja, seorang dewa, seorang monster. Lemparan penahan garter. Oh, dia seksi sekali. Dan Arya sangat beruntung. Dia nggak akan merasa beruntung begitu Luka selesai menaklukkannya malam ini. Aku nggak percaya. Sekarang domba menikah dengan serigala besar. Apa kau gemetar karena takut padaku?
Atau karena bersemangat untuk malam ini? Jika kau pikir kakimu gemetar sekarang, besok kau nggak akan mampu berdiri. Aku nggak pernah merasa seperti ini. Seharusnya aku nggak merasa seperti ini. Dia ini monster. Kau tersipu. Apa kau malu? Enggak, Luka. Aku dibuat malu. Kau mungkin gak akan paham. Tolong kuasai dirimu, Arya. Astaga. Aku gak mau kehilangan kesucianku pada Luka, Dewa Mafia. Mungkin aku bisa membantumu. Rafael, apa yang kau lakukan di sini? Aku mencemaskanmu, Arya. Aku tahu reputasi Luka dan aku tahu kau gak mau kehilangan kesucianmu pada pria yang meniduri wanita seperti hewan. Aku harus melakukan ini. Untuk keluargaku. Kau gak mau saat pertamamu bersama pria yang memperlakukanmu dengan lembut. Pria yang kau cintai. Itu yang ku mau. Biar aku membantumu, Arya yang manis dan polos. Berikan kesucianmu padaku. Dengan begitu, saat Luka bercinta denganmu, gak akan terlalu sakit. Rafael, enggak. Aku adalah istri Luka. Hanya dia yang boleh menyentuhku. Oh, ayolah. Dia mungkin sedang bercinta dengan seorang pelacur di gudang. Lepaskan baju. Atau aku yang lepaskan. Mana pengantinmu? Sepertinya dia agak dingin padamu. Apa dia nggak tahu para wanita akan berebut untuk tidur denganmu? Beritahu dia saja. Atau kita bisa tunjukkan padanya. Grace, Dia nggak akan menolongmu. Selain itu harusnya berterima kasih padaku. Setidaknya saat aku bercinta denganmu, aku nggak akan perlakukan kau seperti pelacur. Kau kira Luka peduli padamu? Dia nggak akan mencintaimu seperti aku. Dia akan menghajarmu karena ini. Ayahku adalah orang kedua mafia Chicago. Para mafia New York gak akan bisa menyentuhku. Dan sekarang aku akan memberimu sedikit bocoran tentang apa yang akan terjadi malam ini. Wanita sial! Luka! Luka! Arya. Hei, cukup! Aku sudah bilang, gak ada yang boleh menyentuh istrimu. Apa yang membuatmu berani untuk menyentuh istriku? Enggak, aku sumpah. Kau berbohong padaku, kepala mafia? Sekarang, sebuah pernikahan mafia gak akan lengkap tanpa hiburan. Dan Rafael, anggota mafia Chicago sudah berbaik hati memberikannya pada kita. Tapi Rafael gak tahu kalau di anggota keluarga kita gak boleh melukai wanita. Gak menyentuh wanita saudara kita. Dan yang pasti, harus mematuhiku. Jadi istriku sayang, tangan mana yang dia gunakan untuk menyentuhmu? Dan pastikan kau memilih yang benar, karena dia akan kehilangan tangannya. Bercinta dengannya. Ayo. Oke semuanya, oke. Ayo, Ya, ayo. keluar. Keluargaku akan menunggu di luar dan mendengar untuk memastikan kita melakukan malam pertama. Kau siap tunjukkan eranganmu pada mereka? Kau dengar mereka? Mana suaranya? Mereka nggak akan pergi sampai kita memberikan yang mereka mau. Seperti yang bisa kau rasakan sekarang, kau terlihat seperti rusa kecil yang gelisah di cengkraman serigala. Aku nggak akan mencabikmu. Aku nggak bisa menciummu saat kau melihatku seperti itu. Mungkin aku akan melihatmu seperti ini sepanjang malam. Kalau begitu, aku akan bercinta dari belakang supaya aku tidak melihat. Bisa santai, Kak? Aku bukan monster. Tapi pembunuh. Kita seharusnya saling mencintai. Aku nggak bercinta. Ini nafsu. Ternyata ayahmu nggak bohong. Kau adalah wanita tercantik di Chicago. Sekarang kau milikku. Aku, Ryan Chase, CEO perusahaan Chase. Triliunan termuda di bawah 30 tahun di Forbes. Tunanganku, Mia coba bunuh aku. Dia racuni aku, dorong aku dari kapal pesiar. Aku selamat tapi kehilangan suaraku. Kerajaan bisnisku dan hidupku. Tapi nasib baik berpihak padaku. Cewek ini bisu, tapi dia orang paling baik yang pernah aku temui. Dia selamatkan aku. Kasih aku kesempatan hidup kedua.
Kamu gak apa-apa? Aku kayak kamu. Aku juga gak bisa ngomong. Tapi hilang suara bukan berarti menyerah sama hidup. Yang di dalam sini bicara lebih keras daripada suaramu sendiri. Restoranku butuh tambahan orang, cuma kerjaan kasar. Bayarannya kecil tapi paling gak dapat tempat tidur. Lebih baik daripada tidur di sampah. Ya, kamu curi perusahaanku. Coba bunuh aku. Ini belum berakhir. Tunggu pembalasanku. Bersulang. Bau apa ini? Gak tahu apa itu. Oh, bau banget. Sofia, kamu sudah gila ya? Ini bukan dapur umum. Kamu gak boleh bawa gelandangan masuk ke restoranku. Dia bukan gelandangan. Dia butuh kerjaan. Tapi dia kayak gembel. Oh, astaga, baunya saja bisa bikin tikus got kabur. Cepat usir dia dari sini. Halo, bisa dengar gak? Kok kamu bisa pede masuk ke sini? Bau busuk kayak mayat, kayak bangkai sampai lalat saja kabur. Kamu mau bikin pelangganku takut atau apa? Dia bisa kerja. Dia kuat. Lebih kuat dari semua yang aku temui. Kuat? Dia itu cuma tikus got. Lihat dia. Kotor banget, bahkan gak pantas buat pel lantai. Dia bisa sikat toilet, angkat barang, atau perbaiki keran rusak di belakang kan? Usir dia dari sini. Aku gak mau ada sampah nodai restoranku. Dasar anak durhaka. Sudah dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Terus begini caramu buat balas budi. Sekali lagi kamu begitu, malam ini kamu tidur di trotoar. Kerja gratis? Ada apa ini? Kita lagi kekurangan orang di sini. Kamu diterima. Kekuasaan Ryan sudah berakhir. Sekarang, ini kerajaanku. Bumi ya, kamu gak berhak masuk perusahaan Chase tanpa persetujuan Dewan. Kamu yakin soal itu? Terakhir aku cek, aku pewaris tunggal dari perusahaan Chase. Ryan hilang, bukan mati. Dewan belum kasih izin transfer kepemilikan. Hilang. Sudah 2 bulan dia nggak ada. Kayaknya kamu kebanyakan berhayal. Bahkan kalau dia mati, kamu tetap gak berhak. Kamu tunangannya, bukan pewaris. Tunangannya. Ayolah, kami sudah menikah berbulan-bulan. Mulai hari ini aku istri Ryan Chase. Pewaris sah seluruh kerajaan bisnis ini. Konyol, setauku, dia belum belikan cincin tunanganmu. Menikah apanya? Kami diam-diam saja. Dia nggak mau media ganggu kehidupan pribadi kami. Sini aku lihat. Kamu nggak waras. Perusahaan Case cuma pakai satu aturan. Kalau Ryan masih hidup, dia yang berkuasa. Kalau dia mati, perusahaannya bakal hancur duluan sebelum sempat jatuh ke tanganmu. Berani ngomong lagi, aku hancurkan kamu. Sekarang juga. Coba saja. Tarik batuknya. Tim hukum kami bakal pastikan kamu habiskan sisa hidupmu buat sikat toilet di penjara. Jalankan rencana cadangan. Kalau Ryan nggak muncul juga 3 hari lagi. Lanjutkan ambil alih. 3 hari, Thomas. Itu batas waktumu. Sebarkan ke semua media. Aku pasang hadiah 100 miliar. Temukan bos kita sekarang. Simpan saja, nak. Sudah 2 bulan. Belilah baju yang layak sedikit. Terima kasih. Potong rambutmu, kamu bakal jadi ganteng. Buat apa kamu kasih uang ke gelandangan itu? Dia sudah setuju kerja tanpa digaji. Dia tetap karyawan, Dayen. Kamu mau dia kerja gratis? Kamu sudah setuju. Kalau dia minta digaji, mending dia keluar saja. Kamu mau bantah? Ayo ngomong. Dasar orang bisu menyedihkan.
Rian gak menyedihkan. Cukup, Diane. Kamu sudah kelewatan. Apa aku salah? Oh, ayolah. Jangan bilang kamu mulai kasihan sama dia sekarang. Kenapa nggak sekalian saja nikahkan dia sama Sofia? Biar dua orang bisu ini sengsara bareng. Baiklah, kami bakal menikah. Lalu seluruh gajiku buat dia. Konyol banget. Kamu mau menikah sama gelandangan? Kamu pasti sama bodohnya kayak ibumu. Cukup, Diane. Sofia, gak bakal kubiarkan kamu lakukan ini. Kamu memang beda, tapi pantas dapat yang lebih baik. Jauh lebih baik. Oh, sadarlah James. Gelandangan ini cowok terbaik yang bakal Sofia dapat. Ayah, aku gak malu sama dia. Dia kerja keras tiap hari dan gak pernah mengeluh. Dibanding sama cowok-cowok yang selalu hina aku. Sofia, hari pernikahanmu harusnya... Pernikahan asli gak perlu hotel bintang 5. Cukup orang yang baik sama aku. Paling gak di belakangku dia gak hina aku bisu. Maaf, aku sudah gagal. Lindungi anak sendiri aku gak bisa. Kalau kamu enggak selamatkan aku di gang itu, aku pasti sudah mati. Sekarang giliran ku lindungi kamu, Sofia. Aku janji, aku bakal lindungi kamu dengan nyawaku. Baiklah, ambil gajimu yang berharga itu dan pergi dari sini. Kita lihat berapa lama kalian berdua bisa bertahan hadapi dunia. Wow, kau aslinya memang seganteng ini. Ya, sekarang aku milikmu seutuhnya. Makasih. Kamu sudah tunjukkan kalau aku pantas dicintai. Enggak, aku yang makasih. Kamu memanusiakan aku. Apa? Oh, aku tahu. Baru sadar kalau suamimu ternyata keren banget. Kayaknya aku hoki banget. 2 bulan setelah hilangnya Raja Wall Street, Ryan Chase, secara misterius, perusahaan Chase tawarkan hadiah 100 miliar bagi siapapun yang punya info. James cepat ke sini. Sofia, cepat turun ke sini. Tunggu, apa kamu triliuner yang hilang itu? Siapa kamu sebenarnya? Ria, kamu beneran triliuner? Perusahaan Chase umumkan, kalau Ryan Chase nggak ditemukan dalam 24 jam, bakal resmi dilakukan transfer aset. Sial, kalau aku mengaku sekarang rencana balas dendamku bakal berantakan kalau nggak hubungi Thomas sebelum tegat. Enggak, bukan aku. Tapi memang mirip. Sudah kuduga, kamu triliuner. Yang benar saja, kamu gak lebih berharga dari permen karet di sol sepatuku. Aku masih gak percaya kamu menikah sama parasit ini. Konyol banget. Tolong, jangan ngomong begitu soal Ria. Wah, galak juga. Kalian berdua memang cocok. Parasit dan pecundang. Belum puas makan makanan kami dan menumpang tidur di rumah kami ya? Sekarang kamu tipu Sofia buat menikah sama kamu juga. Kamu kira kami sebodoh itu ya? Cukup, Diane. Abaikan dia. Tempat ini, restoran ini memang dari dulu buat Sofia. Apa? Kamu mau kasih ke dia? Aku dan mendiang istriku bangun tempat ini. Dari awal memang buat Sofia. Omong kosong. Kamu pikir siapa yang jalankan tempat ini selama ini? Terus kamu mau kasih kedua orang miskin yang bahkan gak bisa bayar sewa? Kamu beneran yakin mereka bisa jalankan tempat ini? Cukup, Diane. Restoran ini dibangun sama ibunya Sofia. Tempat ini milik dia. Terus bagaimana denganku? Bagaimana dengan Mike anakku? Semua sudah ditetapkan. Restoran ini buat Sofia. Rekening tabungan buat Mike. Langkahi dulu mayatku. Dua-duanya milik anakku. Dan kamu mulai kerja lembur dari sekarang. Terus kamu balik saja ke got tempat asalmu itu. Mereka keluargaku. Kamu jangan macam-macam. Menikah sama kamu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Ayah gak apa-apa. Lihat baik-baik sayang. Restoran ini adalah milikmu dan aku. Apa? Sejak kapan? Tahun lalu, waktu kamu di rumah sakit.
Kami sudah ubah surat kepemilikannya. Sekarang kemas barang kalian dan enyahlah dari restoranku. Diane! Semua rekening cabang sudah dibekukan. Lalu ini dokumen transfernya, Bu. Dalam 12 jam, semua milik Ryan Chase bakal jadi milikku. Semuanya. Operasi ayahmu butuh biaya 10 miliar. Dia gak ada asuransi, gak ada uang, gak ada tindakan. Tolong, jangan biarkan dia mati. Diana, dia punya uangnya. Sayang, tunggu. Aku ke sana. Tolong, aku mohon banget. Dia harus operasi, dokter bilang biayanya 10 miliar. Jadi kamu merangkak balik ke sini. Tahu nggak, harusnya kamu begini waktu ayahmu kasih restoran anakku ke orang lain. Dia sekarang. Aku mohon. Biarkan saja dia mati. Kalau dia mati, semuanya bakal jadi milikku. Restoran ini, uang ini, semuanya milikku. Bagaimana kalau kamu galang dana saja atau yang lain? Bilang Ryan ketemu. Kami sudah periksa semua catatan jet pribadi, semua hotel, dan semua pelabuhan. Dia lenyap. Terus cari. Gali tiap gang di New York kalau perlu. Mia si wanita gila itu sudah merencanakan pesta kemenangannya. Kalau aku balik sekarang, tamatlah semua. Tapi aku gak bakal biarkan Sylvia menderita. Kamu mau pukul aku? Silahkan, coba saja. Polisi bakal datang secepat kilat dan kamu sendiri yang bakal kena batunya. Tahu nggak? Harusnya aku usir kamu dari dulu banget. Jangan sentuh istriku! Jangan sentuh istriku! Kamu bisa ngomong? Keren. Jadi kamu bisa ngomong. Kamu mau banget uang itu, kenapa nggak minta-minta di jalanan saja? Itu keahlianmu kan? Aku mau kerja gratis seumur hidupku. Tolong selamatkan ayahku. Oh, mengharukan sekali. Tapi bukan urusanku. Kamu bilang tanpa operasi itu, ayahmu bakal mati. Kalau dia mati, kamu gak bakal dapat sepeser pun dariku. Kamu tahu nggak, bakal semudah ini kan? Kamu ancam aku? Teruskan saja. Nanti kalian berdua akan aku buang buat dimakan tikus di belakang. Jangan ganggu dia. Baiklah, kami pergi sekarang. 1 jam lagi seluruh kerajaan bisnis bernilai triliun ini jadi milikku. 300 orang sudah cari dia ke seluruh New York. Terus kamu bilang, kita masih belum temukan apapun. Thomas, ini aku. Aku balik. My name is Isaac Kane. I was put on this earth to punish the wicked. I was the nightmare every gangster dreamt about, the monster underneath their beds. But I had one weakness, my family. Maya, I got the diapers, but they didn't have... I'm gonna get, but you gotta stay with me, please. Maya, hey, we can move away. We could be a normal family. Maya, please. Please, Maya, come on. I swear, Maya, I won't kill anymore. I swear it. Hey! This ain't a hotel. No sleeping. Hey, you deaf? Get your bum ass out of here. Hey, there's no homeless camping out in this... Oh. Hey, neighbor. You look like shit. Another bender? I'm fine. Dad, you've been drunk every single day since the day Mom died 18 years ago. 18 years! Sometimes I thought it sucked to grow up without a mom. But you know what really sucks?
I didn't have a dad either. Natalie, I'm right here. Sometimes I wish you were the one who died. Natalie, where are you going? It'll be dark soon. Like you care. I'm sorry. It isn't safe for you out there. Natalie! I wish that I were the one who died too, Natalie. Should have been me. Natalie needs you to be a father. Natalie? Hey. Daddy, help! I'm so scared. Where am I? One moment I was feeding pigeons in the park, and the next moment I wake up here. Are they human trafficking? Then what am I doing here? I'm of no use to anybody. But your organs are. They'll cut this old man open and sell him on the black market, piece by piece. What's your name? Walter Smithers. I didn't do anything wrong. I was just feeding some pigeons. Okay, you keep your head down, Walter. I'm gonna get you out of here. No offense, son, but I don't think you're in any condition to get anybody out of here. Where do they keep the women prisoners? Hey, please. I was supposed to be at home. My parents are waiting. You have to let me go. We don't have to do shit. Get yourself killed. I tried to warn him. Brave. What's your name? My name is Walter Smithers. Okay, Walter Smithers, and why are you here? I don't know. I was just feeding some pigeons. You were feeding pigeons? Yes. Don't get involved. You need to find your daughter. That's what's important. 42, I want you to stop crying. 42. Walter, if you don't stop crying, I'm going to smash your head like a soft-boiled egg. Now, last chance. You. What was your name again? 42. Right. Good boy. 42. What did I say about crying? He leaves me no choice. Ask me what my name is. I said, ask me what my name is. Idiot. It's gonna kill that dumbass. Dead bodies don't have names. Swear to me that you'll never kill again. There's no need for dead bodies. You took my daughter today. Give me her along with the old man and I'll leave. No one dies. The slave that reeks of cheap whiskey gonna try to make some demand? Run away, slave. Back to whatever gutter you crawled out of before we rip out your throat. Please. He was just sticking up for me. Let him go. Old 42, I haven't forgotten about you. You're next. And this for you. You are nothing. You are less than nothing. Look at those eyes. You really want to kill me, don't you? Too bad. You'll never get the chance. I don't have to. When your boss, Vasily Ivanovich, finds out you spat in my face, he's gonna kill you himself. How does this low life know Vasily? How this bum know Vasily? It doesn't matter. He's already dead. The only thing keeping you alive right now is a promise that I made to my wife. Get him!
Swear to me that you'll never kill again. Swear it. I swear, hey, I'll never kill again. Stupid move, dumbass! Pussy. Do it, you coward! Just give me my daughter, and I'll leave. I told you that you didn't belong here. Look at you. Disgusting waste of flesh. You, come here. At least this meat is good enough to sell for sex. But you're a dried up, impotent drunk. We're going to kill you, cut you open, and sell your organs. Alex, pick up whatever is left of your shriveled manhood and break this bastard. I don't like to talk to in that manner. And I don't give a fuck. Do what your superior says. Break him. Fight back, I shoot you in the head. Last chance. Give me my daughter back. Listen to this piece of shit. Last chance, give me my daughter back. You don't make the rules, you worthless little bitch. You are nothing compared to me. See this? In our world, you get one of these tattoos for each man you kill. You think you're a big man? You're nothing but my next tattoo. Yeah, I don't think so. Still, he keeps going. After we kill you, I'm going to kill the old man. Badly. It would only take me 5 seconds to kill them all. Then I'm going to find your daughter, and when she cries out in pain and maybe a little pleasure and asks why this is happening to her, I will tell her it was because her daddy didn't know how to keep his mouth shut. I'm sorry, my love. I tried. I told you to ask me my name. You didn't listen. Those tattoos. It can't be. Careful, Dal. Tonight's you're coming out. People are watching. And my mother says you look improper. Shocker. I could sneeze and your mother would have a heart attack, so. Hey, are you trying to embarrass me? I'm your fiance. Your actions reflect on me. Matt and I have been engaged since I was born. It is not love, just logistics. But I want kids. I have always wanted kids, and marrying Matt means that I get them soon enough. Shortbread. There's no way. That bastard actually came. Who even is that? He's the heir of the Costa Empire and my biggest enemy. Doesn't date anyone. Oh my God. Is he coming over? You should just try one of these. I think it would really make your night a lot better. Dallas Townsend. Unfortunately, Romeo Costa was the most beautiful man that I had ever seen. But boy, was he destined to ruin my entire life. Dance with me. Costa, please remove your hands from my fiancé. I think the lady can speak for herself. No? What's wrong? Scared she won't come back to you? No, thank you. I'm gonna eat my food. You ate my shortbread. I'll get you another one, promise. Now come, dance with me. Oh, no, thank you. I am all of a sudden feeling very dizzy and exhausted and possibly dead right now, so... What? Hey! Let me go. No. I should let you know
that I'm engaged to be married, there is no reason why you should know. Knowing you isn't the point. What is the point? Meet me in the Rose Garden in 10 minutes. Hard pass. I'm actually engaged. You're not married yet. Consider this to be your last rebellion before you marry Mr. Bland over there. Are you really gonna let him be the last man to touch you before you die? I can make you feel things he never will. You don't even know what you're capable of yet. What are you offering exactly? Reprieve from this mindless circus. Something you don't have to fake. 10 minutes. Full discretion. I don't even like you. You don't have to like me to let me make you feel alive. Hey. You okay? I'm fine. Hate that guy. Oh, yeah. Hate him. I'm about to spend the rest of my life with someone that I don't love. Dallas. You came. Yeah, well, curiosity killed the cat. Don't worry. I'm not here to kill you. Just to change you forever. You're delusional if you think I'm doing anything with you. I wouldn't dare assume. You're a virgin. I mean, of course. Aren't you? Our public awaits. Romeo! She is mine! If she's yours, then why did she run to me? I should kill you. I will kill you. What do you have to say for yourself, Mr. Costa? You have soiled my daughter. I see we've reached the negotiation phase. Chapel Falls has a strict you break it, you buy it policy. Yes? I'm willing to buy what I've broken. Daddy, I am not broken and I am not for sale. So is this a proposal, Mr. Costa? It was really no more than a few foolish kisses. I've tasted your daughter, Mr. Townsend. And everyone here knows it. She's mine now. And all you can do is negotiate a decent deal out of it. Stop playing, Costa. Stop! She's mine! Not anymore. You got a deal, Mr. Costa. She's your bride. No! I don't want to marry you. The feeling is mutual. Daddy, do something, please. Me? You brought this on yourself. Come on, let's Matthew! go. Matthew! Please do something. Why'd you do it, Dallas? Matthew, Tradition is tradition. But This ring is barely worth 16 grand. How pathetic. You tricked me. Why do you want to marry me anyway, huh? We don't even know each other. That's simple. Your ex over there stepped out of line. But watching you unravel like this is almost worth it entirely on its own. Romeo! In 10 minutes, Romeo Costa ruined my entire life. And I should be furious, but why do I feel relieved? I can't believe I let him do that to me. Why the hell is he so cruel? Shit. Costa engaged. Who would have thought? Cheers. Oh my God. The whole internet thinks you're some sort of tragic romantic hero. It's hysterical. At least your father will be happy you finally have a bride. And you fucked over licked. 2 birds, 1 stone. I just don't understand. How are you going to tell her about the rule? What rule? I mean, Romeo will do anything except the one thing that could actually make a baby. So wait, you've never
actually had sex. A man has been abstinent long enough to be considered a born-again virgin. If I wanted kids, I would just buy a private island and grow them in pods. And yet here you are, about to marry Little Miss Human Firecracker. On paper, nothing more. I'm just gonna give her a few Bentleys and Cookie Factory and she'll be fine. My life. You steal me from my fiance. You basically fucked me in front of half of the country, and then you force me to marry you? All for some bullshit excuses. And you don't even want the life that you're forcing onto me. Families require affection, patience, hope, and a desire for something tender. I don't do tender. Then why marry me? Because your former fiance interfered with my business. So I interfered with his, and now you're mine. No, I want nothing to do with your guys' dick measuring competition, okay? I'm a woman. I want children. It's all I've ever wanted. Your father already signed the deal, and now you're my fiance. I hate you. No, you don't. But you will. You know what I didn't expect? I want you more than I should, Dallas Townsend. And more than I accounted for. And I will touch you, and I will taste you, and I will take you in every way that a man can have a woman. Except for the way that'll give you a baby. Ako, Ryan Chase, CEO perusahaan Chase. Triliunan termuda di bawah 30 tahun di Forbes. Tunanganku, Mia coba bunuh aku. Dia racuni aku, dorong aku dari kapal pesiar. Aku selamat tapi kehilangan suaraku. Kerajaan bisnisku dan hidupku. Tapi nasib baik berpihak padaku. Cewek ini bisu, tapi dia orang paling baik yang pernah aku temui. Dia selamatkan aku. Kasih aku kesempatan hidup kedua. Kamu gak apa-apa? Aku kayak kamu. Aku juga gak bisa ngomong. Tapi hilang suara bukan berarti menyerah sama hidup. Yang di dalam sini bicara lebih keras daripada suaramu sendiri. Restoranku butuh tambahan orang, cuma kerjaan kasar. Bayarannya kecil tapi paling gak dapat tempat tidur. Lebih baik daripada tidur di sampah. Ya, kamu curi perusahaanku. Coba bunuh aku. Ini belum berakhir. Tunggu pembalasanku. Bersulang. Bau apa ini? Gak tahu apa itu. Oh, bau banget. Sofia, kamu sudah gila ya? Ini bukan dapur umum. Kamu gak boleh bawa gelandangan masuk ke restoranku. Dia bukan gelandangan. Dia butuh kerjaan. Tapi dia kayak gembel. Oh, astaga, baunya saja bisa bikin tikus got kabur. Cepat usir dia dari sini. Halo, bisa dengar gak? Kok kamu bisa pede masuk ke sini? Bau busuk kayak mayat, kayak bangkai sampai lalat saja kabur. Kamu mau bikin pelangganku takut atau apa? Dia bisa kerja. Dia kuat. Lebih kuat dari semua yang aku temui. Kuat? Dia itu cuma tikus got. Lihat dia. Kotor banget, bahkan gak pantas buat pel lantai. Dia bisa sikat toilet, angkat barang, atau perbaiki keran rusak di belakang kan? Usir dia dari sini. Aku gak mau ada sampah nodai restoranku. Dasar anak durhaka. Sudah dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Terus begini caramu buat balas budi. Sekali lagi kamu begitu, malam ini kamu tidur di trotoar. Kerja gratis? Ada apa ini? Kita lagi kekurangan orang di sini. Kamu diterima. Kekuasaan Ryan sudah berakhir. Sekarang, ini kerajaanku. Bumi ya, kamu gak berhak masuk perusahaan Chase tanpa persetujuan Dewan. Kamu yakin soal itu? Terakhir aku cek, aku pewaris tunggal dari perusahaan Chase. Ryan hilang, bukan mati. Dewan belum kasih izin transfer kepemilikan. Hilang. Sudah 2 bulan dia nggak ada.
Kayaknya kamu kebanyakan berhayal. Bahkan kalau dia mati, kamu tetap gak berhak. Kamu tunangannya, bukan pewaris. Tunangannya. Ayolah, kami sudah menikah berbulan-bulan. Mulai hari ini aku istri Ryan Chase. Puarsa seluruh kerajaan bisnis ini. Konyol, setauku, dia belum belikan cincin tunanganmu. Menikah apanya? Kami diam-diam saja. Dia nggak mau media ganggu kehidupan pribadi kami. Sini aku lihat. Kamu nggak waras. Perusahaan Case cuma pakai satu aturan. Kalau Ryan masih hidup, dia yang berkuasa. Kalau dia mati, perusahaannya bakal hancur duluan sebelum sempat jatuh ke tanganmu. Berani ngomong lagi, aku hancurkan kamu. Sekarang juga. Coba saja. Tarik batuknya. Tim hukum kami bakal pastikan kamu habiskan sisa hidupmu buat sikat toilet di penjara. Jalankan rencana cadangan. Kalau Ryan nggak muncul juga 3 hari lagi. Lanjutkan ambil alih. 3 hari, Thomas. Itu batas waktumu. Sebarkan ke semua media. Aku pasang hadiah 100 miliar. Temukan bos kita sekarang. Simpan saja, nak. Sudah 2 bulan. Belilah baju yang layak sedikit. Terima kasih. Potong rambutmu, kamu bakal jadi ganteng. Buat apa kamu kasih uang ke gelandangan itu? Dia sudah setuju kerja tanpa digaji. Dia tetap karyawan, Dayen. Kamu mau dia kerja gratis? Kamu sudah setuju. Kalau dia minta digaji, mending dia keluar saja. Kamu mau bantah? Ayo ngomong. Dasar orang bisu menyedihkan. Ryan gak menyedihkan. Cukup, Dayen. Kamu sudah kelewatan. Apa aku salah? Oh, ayolah. Jangan bilang kamu mulai kasihan sama dia sekarang. Kenapa nggak sekalian saja nikahkan dia sama Sofia? Biar 2 orang bisu ini sengsara bareng. Baiklah, kami bakal menikah. Lalu seluruh gajiku buat dia. Konyol banget. Kamu mau menikah sama gelandangan? Kamu pasti sama bodohnya kayak ibumu. Cukup, Dayen. Sofia, gak bakal kubiarkan kamu lakukan ini. Kamu memang beda, tapi pantas dapat yang lebih baik. Jauh lebih baik. Sadarlah James. Gelandangan ini cowok terbaik yang bakal Sofia dapat. Ayah, aku gak malu sama dia. Dia kerja keras tiap hari dan gak pernah mengeluh. Dibanding sama cowok-cowok yang selalu hina aku. Sofia, hari pernikahanmu harusnya... Pernikahan asli gak perlu hotel bintang 5. Cukup orang yang baik sama aku. Paling gak di belakangku dia gak hina aku bisu. Maaf, aku sudah gagal. Lindungi anak sendiri aku gak bisa. Kalau kamu enggak selamatkan aku di gang itu, aku pasti sudah mati. Sekarang giliranku lindungi kamu, Sofia. Aku janji, aku bakal lindungi kamu dengan nyawaku. Baiklah, ambil gajimu yang berharga itu dan pergi dari sini. Kita lihat berapa lama kalian berdua bisa bertahan hadapi dunia. Wow, kau aslinya memang seganteng ini. Ya, sekarang aku milikmu seutuhnya. Makasih. Kamu sudah tunjukkan kalau aku pantas dicintai. Enggak, aku yang makasih. Kamu memanusiakan aku. Apa? Oh, aku tahu. Baru sadar kalau suamimu ternyata keren banget. Kayaknya aku hoki banget. 2 bulan setelah hilangnya Raja Wall Street Ryan Chase, secara misterius, perusahaan Chase tawarkan hadiah 100 miliar bagi siapapun yang punya info. James, cepat ke sini. Sofia, cepat turun ke sini. Tunggu. Apa kamu triliuner yang hilang itu? Siapa kamu sebenarnya? Ria,
Kamu beneran triliuner? Perusahaan Chess umumkan, kalau Ryan Chess nggak ditemukan dalam 24 jam, bakal resmi dilakukan transfer aset. Sial, kalau aku mengaku sekarang rencana balas dendamku bakal berantakan kalau nggak hubungi Thomas sebelum tegat. Enggak, bukan aku. Tapi memang mirip. Sudah kuduga, kamu triliuner. Yang benar saja, kamu gak lebih berharga dari permen karet di sol sepatuku. Aku masih gak percaya kamu menikah sama parasit ini. Konyol banget. Tolong, jangan ngomong begitu soal Ria. Wah, galak juga. Kalian berdua memang cocok. Parasit dan pecundang. Belum puas makan makanan kami dan menumpang tidur di rumah kami ya? Sekarang kamu tipu Sofia buat menikah sama kamu juga. Kamu kira kami sebodoh itu ya? Cukup, Dayen. Abaikan dia. Tempat ini, restoran ini memang dari dulu buat Sofia. Apa? Kamu mau kasih ke dia? Aku dan mendiang istriku bangun tempat ini. Dari awal memang buat Sofia. Omong kosong. Kamu pikir siapa yang jalankan tempat ini selama ini? Terus kamu mau kasih kedua orang miskin yang bahkan gak bisa bayar sewa? Kamu beneran yakin mereka bisa jalankan tempat ini? Cukup, Dayen. Restoran ini dibangun sama ibunya Sofia. Tempat ini milik dia. Terus bagaimana denganku? Bagaimana dengan Mike anakku? Semua sudah ditetapkan. Restoran ini buat Sofia. Rekening tabungan buat Mike. Langkahi dulu mayatku. Dua-duanya milik anakku. Dan kamu mulai kerja lembur dari sekarang. Terus kamu balik saja ke got tempat asalmu itu. Mereka keluargaku. Kamu jangan macam-macam. Menikah sama kamu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Ayah gak apa-apa. Lihat baik-baik, sayang. Restoran ini adalah milikmu dan aku. Apa? Sejak kapan? Tahun lalu, waktu kamu di rumah sakit, kami sudah ubah surat kepemilikannya. Sekarang kemas barang kalian dan enyahlah dari restoranku. Dayen! Semua rekening cabang sudah dibekukan. Lalu ini dokumen transfernya, Bu. Dalam 12 jam, semua milik Ryan Chase bakal jadi milikku. Semuanya. Operasi ayahmu butuh biaya 10 miliar. Dia gak ada asuransi, gak ada uang, gak ada tindakan. Tolong, jangan biarkan dia mati. Dia punya uangnya. Sayang, tunggu. Aku ke sana. Tolong, aku mohon banget. Dia harus operasi, dokter bilang biayanya 10 miliar. Jadi kamu merangkak balik ke sini. Tahu nggak? Harusnya kamu begini waktu ayahmu kasih restoran anakku ke orang lain. Dia sekarang. Aku mohon. Biarkan saja dia mati. Kalau dia mati, semuanya bakal jadi milikku. Restoran ini, uang ini, semuanya milikku. Bagaimana kalau kamu galang dana saja atau yang lain? Bilang Ryan ketemu. Kami sudah periksa semua catatan jet pribadi, semua hotel, dan semua pelabuhan. Dia lenyap. Terus cari. Gali tiap gang di New York kalau perlu. Mia si wanita gila itu sudah merencanakan pesta kemenangannya. Kalau aku balik sekarang, tamatlah semua. Tapi aku gak bakal biarkan Sofia menderita. Kamu mau pukul aku? Silahkan, coba saja. Polisi bakal datang secepat kilat dan kamu sendiri yang bakal kena batunya. Tahu nggak? Harusnya aku usir kamu dari dulu banget. Jangan sentuh istriku! Jangan sentuh istriku! Kamu bisa ngomong? Keren. Jadi kamu bisa ngomong. Kamu mau banget uang itu, kenapa nggak minta-minta di jalanan saja? Itu keahlianmu kan? Aku mau kerja gratis seumur hidupku. Tolong selamatkan ayahku. Oh, mengharukan sekali. Tapi bukan urusanku. Kamu bilang tanpa operasi itu, ayahmu bakal mati. Kalau dia mati, kamu gak bakal dapat sepeser pun dariku. Kamu tahu nggak, bakal lolos semudah ini kan?
Kamu ancam aku? Teruskan saja. Nanti kalian berdua akan aku buang buat dimakan tikus di belakang. Jangan ganggu dia. Baiklah, kami pergi sekarang. 1 jam lagi seluruh kerajaan bisnis bernilai triliun ini jadi milikku. 300 orang sudah cari dia ke seluruh New York. Terus kamu bilang, kita masih belum temukan apapun. Thomas, ini aku. Aku balik. My name is Isaac Kane. I was put on this earth to punish the wicked. I was the nightmare every gangster dreamt about, the monster underneath their beds. But I had one weakness, my family. Maya, I got the diapers, but they didn't have... I'm good again, but you gotta stay with me, please. Maya, hey, we can move away. We could be a normal family. Maya, please. Please, Maya, come on. I swear, Maya, I won't kill anymore. I swear it. Hey, this ain't a hotel. No sleeping. Hey, you deaf? Get your bum ass out of here. Hey, there's no homeless camping out in this... Oh, hey neighbor. You look like shit. Another bender? I'm fine. Dad, you've been drunk every single day since the day Mom died 18 years ago. 18 years! Sometimes I thought it sucked to grow up without a mom. But you know what really sucks? I didn't have a dad either. Natalie, I'm right here. Sometimes I wish you were the one who died. Natalie, where are you going? It'll be dark soon. Like you care! I'm sorry. Like, it isn't safe for you out there. Natalie! I wish that I were the one who died too, Natalie. Should have been me. Natalie needs you to be a father. Natalie? Hey. Daddy, help! I'm so scared! Where am I? One moment I was feeding pigeons in the park, and the next moment I wake up here. Are they human trafficking? Then what am I doing here? I'm of no use to anybody. But your organs are. They'll cut this old man open and sell him on the black market, piece by piece. What's your name? Walter Smithers. I didn't do anything wrong. I was just feeding some pigeons. Okay, you keep your head down, Walter. I'm gonna get you out of here. No offense, son, but I don't think you're in any condition to get anybody out of here. Where do they keep the women prisoners? Hey, please. I was supposed to be at home. My parents are waiting. You have to let me go. We don't have to do shit. Get yourself killed. No! I tried to warn him. Brave. What's your name? My name is Walter Smithers. Okay, Walter Smithers, and why are you here? I don't know. I was just feeding some pigeons. You were feeding pigeons? Yes. Don't get involved. You need to find your daughter. That's what's important. 42, I want you to stop crying. 42. Walter!
If you don't stop crying, I'm going to smash your head like a soft-boiled egg. Now, last chance. You. What was your name again? 42. Right. Good boy. 42. What did I say about crying? He leaves me no choice. Ask me what my name is. I said, ask me what my name is. Idiot. Just gonna kill that dumbass. Dead bodies don't have names. Swear to me that you'll never kill again. There's no need for dead bodies. You took my daughter today. Give me her along with the old man and I'll leave. No one dies. The slave that reeks of cheap whiskey gonna try to make some demand? Run away, slave. Back to whatever gutter you crawled out of before we rip out your throat. Please. He was just sticking up for me. Let him go. Old 42, I haven't forgotten about you. You're next. And this for you. You are nothing. You're less than nothing. Look at those eyes. You really want to kill me, don't you? Too bad. You'll never get the chance. I don't have to. When your boss, Vasily Ivanovich, finds out you spat in my face, he's gonna kill you himself. How does this low life know Vasily? How this bum know Vasily? It doesn't matter. He's already dead. The only thing keeping you alive right now is a promise that I made to my wife. Get him! Swear to me that you'll never kill again. Swear it. I swear, hey, I'll never kill again. Stupid move, dumbass! Pussy. Do it, you coward! Just give me my daughter and I'll leave. I told you that you didn't belong here. Look at you. Disgusting waste of flesh. You, come here. At least this meat is good enough to sell for sex. But you're a dried up, impotent drunk. We're going to kill you, cut you open, and sell your organs. Alex, pick up whatever's left of your shriveled manhood and break this bastard. I don't like to talk to in that manner. And I don't give a fuck. Do what your superior says. Break him. Fight back, I shoot you in the head. Last chance. Give me my daughter back. Listen to this piece of shit. Last chance, give me my daughter back. You don't make the rules, you worthless little bitch. You are nothing compared to me. See this? In our world, you get one of these tattoos for each man you kill. You think you're a big man? You're nothing but my next tattoo. Yeah, I don't think so. Still, he keeps going. After we kill you, I'm going to kill the old man. Badly. It would only take me 5 seconds to kill them all. Then I'm going to find your daughter, and when she cries out in pain and maybe a little pleasure and ask why this is happening to her, I will tell her it was because her daddy didn't know how to keep his mouth shut. I'm sorry, my love. I tried. I told you
to ask me my name. You didn't listen. Those tattoos. It can't be.